Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khaira khalqihi walituqa. Summa salatu ma salamin laiki ala nabi absahil halaiki Muhammadin wal ali wal ashabi man atqanul qur'ana bil i'rabi. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sebutan kaula munjaki para dzurriyyah dari batuan Jesuli, saya dari luar Tisah maupun saya dalam Tisah. Saya kestajana batan kaula munjaki para simpatisan saya ikut hadir juga esuri mangken batan kaula hormatin, khususnya pun saya nempatin saya kagungan tempat sahibil bait Ananda Agus Mujami sekeluarga ngiring edelem akipangkin kaula sedaya isuri mangken. Tak lupa areng sareng amuji syukur da ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala atas tejana kenikmatan, atas tejana rahmat sampun ibaringake da kaula sedaya. Saya sekini maupun saya raja, saya ikhlas maupun saya tak ikhlas saaki kesedayan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kinto secara percuma, secara gratis. Allah taala paring nikmat dek kaula sedaya misalah bisa anyabeh kinto situng kenikmatan, bisa ngeluaragi nafas, tengal bisa melak medem, lesan bisa budebu, peninggal kopeng bisa mirengaki papan apa saya eberengaki kesedajana kinto kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Se abe kinto kelamben secara gratis benlok nangkin mapeduk rumah. Lamun kau saja andi alat andi HP misalah penarip Allah icas, tapi lamun paparing Allah sebadan ibadah kinto tok parlo ema beduk rumah tetap yang kui tetap igunaaki kelaban sampurna. Cuma harapan kau saja kinto epakon asyukur da ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala. Langkong-langkong searopaki nikmat sepaling agung, nikmat Islam sareng iman. Sekadima nikmat se Islam iman kak dinto ada pentingan nipon asabab Islam iman kinto se bedi abekta keselamatan kaulus saja dari alam dunia kantos ke akhir alam akhirat pagi. Salawat salam malar muka tetap kator dek Gusti kaulus saja Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikat di Kanjeng Nabi kita senonton sabimbing kaulus saja dek challenge setepak, dek challenge seridoin sang Allah Subhanahu wa taala. Malar muka kaulus saja tetap bisa atoro ninte dek panapa saya lampaki sareng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senajan sekian persen. Artinya lo bisa sempurna cuma sekian persen bisa nyunto kau setuju dek panapa saya lampaki sareng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para
tantretan stage sebutan kaula munjaaki juga kaula wajib asyukur tiap bulan nang Jumat awal ba'da Jumat awal kinto kaula saja bi Allah taala karsaaki takdir bisa aki pangki bisa along polong kangkui silaturahim samping kadinto juga kangkui abek rempek segala keperluan kaparloh neng keluarga dari majlis keluarga pondok pesantren Deng Padeng. Seterusnya pun dan kaula lanjutake napa mausen kitab Sulamut Taufik iki kinto mangken Pak dekah bab murtad se nomor 2. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wal qismus tsani al-af'alu. Bantining tu'uman se nomor 2 panikah bangsa kelakuan. Ampun jelasaki neng ada cek murtad kinto beda telok macam beda pengok murtad sebangsa iktikat beda pengok murtad sebangsa kelakuan beda iktikat sebangsa pengucap sebangsa iktikat ampun jelasaki neng ada semakin kinto nomor 2 jelasaki nah murtad sebangsa kelakuan. Barlo iye mutin masalah murtad kadinto situng kelakuan secik bahayana. Apa-apa mikmator sekadinto karena manabi orang ginto ampun Islam naudzubillahi min dalik pas murtad keluar dari Islam. Apa-apa kelakuan kefokusan saya lakonin masa abang kita Islam sampun murtad kinto pas kobong. Artinya tanda amal-amal kesayan saya kelakoi masa abang ke Islam sampun abang murtad kinto pas tada ibarat pada dewi orang long molong arta long molong dunya pas ketonon. Kita ada je ketonon nyaman. Itu senaus umpama gitu abadi Islam boleh kita elang. Dan gitu makana parlo tengah teh parlo abe kita ngasteteh dalam murtad kita naudzubillah malar muka tak sampai abe kita tomi pada kemurtad. Amin amin Allahumma amin. Kelakuan saya nomor 2 dari murtad kita sifung sekelakuan. Contohna kasujudin li sonamin akati asojud dek ka arcah asojud dek ka arcah au samsin otaba asojud dek ka areh au makhlukin akhara otaba penapa saus makhluk selain apoi misalah otaba panapa bareng-bareng makhluk Allah Arab apa-apa saus kinto esojudin kinto murtad sebangsa kelakuan naudzubillahi min dzalik. Mana biar katitimin jepon ki masana penjajahan Jepang kinto rakyat Indonesia kinto mana bikulaku epakon nyempe ke arah timur kecelakaan anu Jepang sebenarnya ketika di Jepang alhamdulillah kalau saja bi Allah taala parengin teti orang se merdeka Indonesia merdeka pas bisa napa nyamana lo masalah iktikat ginto lo isak rosak sehingga abe nyempe de anjunan ibun Allah Subhanahu wa taala. Semangkin ginto tuuman se nomor telok itu sangat banyak. Wal qismus salis al aqwalu
benti tining tu uman saya nomor telok panikah pan berempan kelakuan pan berempan tetebuan se nimbul lagi kemurtadan dek Ka'bah wa hiya kasiratun jiddan la tanhasiru cepon ke musunni bentining ka arwah murtad sebangsa kelakuan sebangsa tetebuan nikah banyak ongkuan cek benyang atau bahasa Inggris dan gitu cek jadi maksudnya cek benyang sehingga latan hasiru lo bisa ibitong lo bisa iringkes dari benyang minha di antarana murtad sebang ngucap pinto ayyakulah li muslimin pani kesobaja adabu pasir orang li muslimin dek ke orang Islam adabu katiban apa ya kafiruh orang Islam panggil ya kafiruh orang kafir nah kinto cing orang Islam kinto panggil kafir nah kinto orang semanggil kinto murtad ke kafir kinto abali ke bang tibi cak mungkin murtad sebangsa pengucap au ya yahudiyu au ya nasraniyu atau orang Islam dipanggil orang Yahudi. Kenapa Yahudi ginto? Yahudi ginto situng agama. Seinisbat lagi de utarana Nabi Yakub Yahuda. Au ya Nasrani atau manggil orang Islam orang Nasrani. Kenapa orang Nasrani ginto? Orang Nasrani kita jangan makin kita orang Kristen. Au ya adi madini atau manggil dak orang Islam ya adi madini orang selo andi agama. Orang Islam panggil lo andi agama. Kita juga murtad sebangsa pengucap. Muridan bidzalika innalladzi alaihil mukhatabu minad dini kufrun au yahudiyatun au nasraniyatun au laisah bidainin. Kalaban akarab orang saya manggil kibur ya kafiru ya yahudiyu ya nasraniyu ya adimaddin nikah karapaki orang saya hadapin nikah kafir atau yahudi atau nasrani atau lo andi agama. Jadi senaus umpamana lo niat seginto ampun kinto lo kening kebaja keja pamana ya kafiru orang si kafir loh bika kemanggil aja orang kafir jangan orang Islam ya kafir kan mungkin makna lugotan keng nutupin ketutupan benih kafir agama ja ni kalau kening lo ni keja keja mungkin dah cewin budabu kati kinto nabang selamat aba dari kamurtadan kinto. Wa kasuhriyati bismin min asma'ihi ta'ala au wa'dihi au wa'idihi mimman la yafa alaihi nisbatu dzalika ilaihi subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga murtad sebangsa pengucap akadi nanginah deka asmaipun Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala kita kan keagungan asma sangang polo sanga. Asmana Allah kita beda sangang polo sanga seneng abe kita neng pak depang tanang kita tertulis Gilenun sekacir kita kan beda tulisan belum polo situng kita belu bi situng pas sekanan kita beda tulisan belu belas jadi neng pada bang tanang kita beda asmana Allah sangang polo sanga belum polo situng tambahin belu belas nah, kita belum polo sanga di ke asmai pun Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi lamun kau saja kita nangina asma-asmaipun Allah kita murtad sebangsa pengucap. Juga termasuk murtad sebangsa pengucap awadihi nangina deka cencina Allah
mun orang tiga ngelakonin dosa napa ngelakonin bagus janjiin pemasuk ada ke surga. Dan gitu nyamankan janji Allah. Jadi mun nenginah dak janji Allah kinto juga nyamanah murtad sebang ngucap. Awaidihi min ataba ancama Allah. Allah aparing ancaman mun orang panika melanggar dekah undang-undang Allah aparing ancaman pemasuk dek ke neraka. Jadi akati badana siksa ki badana neraka kita nyamana ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Sekak dima ancaman Allah kita cenciaki bingkengan neng alam akhirat. Engkimun mangken kilo ikrasaaki cak mungkin karena cincin Allah wa idihi kita nang alam akhirat. Cak modela cak pun tunging kisah pada na cukok badalem aing ngocak kocang bada apoi kamang kau milo teman nemu apoi iki menang ilem aing lo nemu apoi king saya ngak kening peke bi orang itu jin bangkeng nemu apoi kiceng bani alam mah ngan bade ilem aing bani alam mah sebeda apoi ni kah nang alam dunya cek mungkin kepentingan ke lamun itu nya ni ke bani alam ancaman adab siksa neraka tak ada bingkengan nang akhirat nang alam lain cek mungkin dah gitu mana binanginah de ancaman Allah kita masuk murtad sebangsa pengucap wa ka'ayyakula boleh umpamana sapaja akati ngucap orang lau amaronillahu bikada lam af'alhu lamunnya makon dekku dapat sana Allah kalaban semenikah lam af'alhu tak ngelakon kaulah artinya ocang orang gila nenginah dekat Allah engkau umpamani sorode bi Allah jago lo ngelakon nah nika murtad nika nyamanah murtad sebang pengucap au sorot au lau sorotil kiblatu fi jihati kada ma sallaitu ilaiha atau ngucap orang umpamana kiblat dia berdenang arariyah ya saya jelas kalau saja kita kan kiblat berdenang arah bere dari kinto arah ke bere karena kiblat kinto berde nang Ka'bah saya berada dalam Masjidil Haram. Jadi umpama orang ngucap engkau mun pak kiblat iya le berde lauk je engkau lo adu pemahaman. Ingki cedeng lah kalau bunten lah kalau kiblat kita lah kalau berdenang ibarat mun dari kinto cek mungkin berdenang Masjidil Haram. Dikeng umpama kinto umpama artinya dari na abak kinto lo atora dek perintahan Allah cek mungkin karena perintahan Allah kinto pakon ngadep dek ke Masjidil Haram kinto kan obaan cek mungkin asal kanjing Nabi kinto pertama nah adep dek kah Ka'bah masa berdenang Mekah kanjing Nabi kinto salat ngadep dek ke Ka'bah sampun kanjing Nabi hijrah dek ke Madinah bi Allah Taala oba adep salat kinto dek kah Masjidil Aqsa Palestina sampai masa 16 bulan sampun masa dari kinto pas iyo boleh bi Allah dari adep dek ke Masjidil Aqsa iyo ngadep dek Masjidil Haram Mekah yakni dek ke Ka'bah ki sampai mangkin gitu ya gitu saya kesedaran gitu Allah Taala ngubah minangkana nguji dek ke orang-orang Islam katiba apa tanggap orang-orang Islam lamun orang-orang seiman kita lah tetap noro lamun orang-orang kita sedilar Islam macam tanggapan yang ke kanjing Nabi bi orang Islam nikah posang senikah oh Muhammad lo posang iko ada bekas sahabat jeung ada bekas saya kok cedeng lah keng tanggapan orang di luar Islam je mungkin kita Setajan kita benak jawaban adalah Al-Quran kadisa binangkan keng ujian jadi mana orang selakar ongku iman dekat Allah bi Allah ya ba ampun celang sengoba Allah taslim saus ni
Seterusnya au lau a'tani Allahul jannata ma dakhaltuha mustakhifan au mudhiran lil inadi fil kulli. Tapi orang ni kan ngucap engkau umpama Nabi Allah pada buah ke surga engkau lo masuk kicing ni abang lo yakin mana orang yakin punten lo kita ngucap seni kecil ni kan kesedajana keng istilahna mustakhifan keng menghina nengina au mudhiran lil inad otamu mapadang jika ingkaran artinya dari lo percaya cek beda swarga engkau makele pemasun je engkau lo masuk lo gelem senikah nikah ocak kati kita murtad wa ka ayyakula ban boleh contohna kati saja debu lau akhodani Allah bi tarki sholati ma anai minal marad dolamani. Sebagai ngucap orang lau akhodani Allah lamun nyiksa engkau Allah bitarki sholat kalaban sabab atingkal bajang ma'ama anafi minal marodi serta na abak kita dalam keadaan kering. Jadi menungkok mereka dalam keadaan kering bi Allah isiksa markana tinggal sholat Allah dia dolamani nyamana Allah dia dolim dek engkau kita jadi murtad wa marobuka bidhallamin lil abid Allah kita lo andi sifat dolim dak kekebulan au qala li fi'lin hadasah hadza bi ghairi takdirillah atau orang nikah ngucap dak situng kelakuan se terjadi ngucap hadza bi ghairi takdirillah arya benih ketantona Allah ngucap kelakuan situng kelakuan ngucap akibnya Arya bani ketantuan Allah nikah murtad sebangsa pengucap sebab kesedajana si terjadi nikah lo lepas dari kodok qadar pun Allah subhanahu wa ta'ala Debun Allah dan Al-Quran kadisah inna kulla syai'in inna kulla syai'in khalaqnahu bi qadarin sangkuna sengkok dek saben-saben situng-situng ria debun Allah tetiaki wi qadarin kalaban ketentuan artinya sejajar nikah lebih dekat ketentuan pun dari Allah subhanahu wa ta'ala lamun pas orang nikah ngucap Arya bani takdir Allah di takdir serah abab orang nikah lo bisa nantuaki tibi kesejajana abab gitu lo lepas dari kodok qadar pun Allah subhanahu wa ta'ala Jepun orang ngaji kadisah inadoman kadisah wa kullu amrin bil qada'i wal qadar wa kullu maqdurin fama anhul mafar kesejajana apa ginto lo lepas dari qada qadar pun Allah subhanahu wa ta'ala jadi umpama orang andi ngucap kelaban ocak Arya bani takdir Allah ginto murtad ponalah mustih sejajan kita lo lepas dari takdir pun Allah subhanahu wa ta'ala cepon Allahumma ufirlahu dimin ikum beraki masalah kodok kodar kita pada Nabi film ben set tampil lagi nang layar putih lamun biskup gak disekan tampil dari film pada film sentorong ke layar putih lepas apa saya berdenang layar putih kisah isena lo kira lopot lo kira bita bisa apa saya berada dalam film menikah dia seni kajukan takdir Allah nantuaki napa saya terjadi nang alamku lebih sampean setelah nikah menangkan nang layar putih ni kacak mungkin lo kira beda lo kira bita kalau bentakdir pun Allah subhanahu wa ta'ala seterusnya pun au law syahida indil anbiya'u awil malaikatu au jami'ul muslimina bikadza ma qabiltuhum au qala la af'alu kada lain ketika pun kibur kinto boleh termasuk murtad sebab mengucap orang ni kan ngucap lau syahida indil anbiya'u
lamun anyak se ini setiku la para nabi atau malaikat atau setuju orang Islam isaksen sepenikah ma qabil tuhum lo nerema aku daduk kepersaksian dari setuju nikah nabi malaikat setuju orang Islam lagi tok juga murtad kerana kong langkong para ambiya para malaikat kinto masa pas anyak sinah bareng se kendak jak mungkin berarti lo percaya kinto nyaman akan dekagi lo iterema umpamana ambiya malaikat sedang orang Islam nyaksain sabadikah lo iterema bikulah atau ngucap orang menikah murtad juga la af'alu kada wa ingkana sunnatan biqasdil istizai engko la af'alu kada lo ala kuasa penikah wa ingkana sunnatan senajan kelakuan pernikahan merupakan sunnah artinya dalam pandangan Nabi engko lo ala kuasa kelakuan dia kelaban nyacah orang menikah istihza nangina dek kekelakuan gelak lagi tok juga murtad au qala law kana fulanun nabiyan ma amantu bihi contoh boleh law kana fulanun nabiyan lamun fulan dadi nabi engko lo imanah amanah ika juga kata-kata sing ngeluraki dari Islam iki aba kudu yakin kudu iman cek semadan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kinto tak ada Nabi boleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ginto merupakan Nabi terakhir. Jadi saya maksud ginto bani ibu dina kanjeng Nabi bada situng Nabi kedebu umpama naria Nabi njak engko lo imanah. Au atahu alimun fatwa faqala ishhad asy-syar'u muridanil istighfaf. Atau situng orang alim aparing fatwa aparing ketentuan hukum pas ngucap isyhad syar'u syara'a pariyah ya mungkin nangina muridan istighfaf akarab nangina dek kasara dek hukum saya fatwa aki sareng orang alim gelek ki tantona lo gempang orang afatwa unlakar lo memenuhi syarat-syarat afatwa au qala laknatullahi ala kulli alimin muridan istighraq asami di adil anbiya atau mengucap laknatullahi tining laknat Allah ala kulli alimin bani tetap atas saben-saben orang alim saya maksud laknat ginto artinya laknat ginto muka-muka jauhake dari rahmat Allah muka-muka lo oleh rahmat Allah lagi tu ada bu senikah muridan istighraq as-samidi di adil anbiya ocak kibur nikah kelaban akarab mata ada saya ocak nikah sedek masuk aki sedek jena orang alim gisok itu bagian juga anbiya para anbiya masuk aki lagi tu juga kata-kata murtad au qala atau orang kita ngucap anak bariun minallahi au minal malaikati au minan nabiyyi au minal qur'ani au minas syariati au minal islami atau juga ngucap anak tining sengkok bariun banika berbebas minallahi dari Allah artinya lo andi kaitan bi Allah lo andi hubungan bi Allah au minal malaikati atau lebar dari malaikat au minan nabi atau lebar dari kanjeng dari nabi au minal qur'ani atau lebar dari Quran au minas syariati atau lebar dari hukum syariat au minal islami atau lebar dari Islam dan kita setajana kata-kata macam kita kata-kata sing ngeluraki dari Islam jadi abah kita kudu cek tengah-tengah budabuan kinto soala budabuan kadang-kadang lo ikresah kinto ternyata debu menikah debu sing ngeluraki abah dari Islam alias murtad au qala li hukmin hakama bihi min ahkamis syariati syar'iyati laisa hadzal hukmu aw la a'rifu aw la a'riful hukmah mustahzi'an bi hukmillahi ta'ala termasuk juga murtad lamun orang kita ngucap dak situng hukum sampun jelasake hukum kula hukum syariat
ngucap laisa hadzal hukmu benih hukum syariat hukum dia aula a'riful hukma atau bangko tahu dia hukum isen kesesajan nikah mustahzian bi hukmillahi nanginah dek ke hukum Allah lagi untuk kesesajanah ocak semacam giburu kita ocak senimbul lagi kemurtaden naudzubillahi min dzalik malar muka kaul saja kita iraksa sareng Allah Subhanahu wa taala dari cecebuan dari kelakuan dari iktikat senyebabaki abak kita keluar dari agama Islam amin Allahumma amin ikitantona kangkui membentengin kak dinto abak kita kotuh mabanyak ibadah da ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala insyaallah manabi abak kita mamloloh ibadah da Allah Subhanahu wa taala tengah abak ikhlas sautabata ikhlas into lo ngeluarakina kata-kata sing ngeluaraki dari abak dari agama Islam amin Allahumma amin kirana sakak dinto bisaos pamausan kitab Sulamut Taufik malar muka senaus kenik sekoni kita berde manfaatipun amin Allahumma amin matur sekelangkong tas sedajana perhatian nyuwun sepora tas sedajana kekaleven ya akhirin kalaben ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.